skyway na po sila. Malapit Oo, nakikita ko na rin yung skyway. Ay, guys, before. Akala nyo lang nasa skyway kami, lumilipad kami. Anong kala nyo nasa skyway? Wow, sino po? Team CK din, nagkakampay din po sila. Yes, guys. Okay. Ay, ka-delicious. Eh, you're nag-shoutout. Thank you sa mga nagpa-follow kay Team Boy. Follow nyo rin kami. Guys, follow nyo rin kami. Nagkakampaign po kami pareho. Thank you, CJ. Taas po ako sa inyo mamaya. Ano oras po kayo? Parehas kayo. Look nyo. Kaya nga ako, hindi ka na ako makasadaan. Para madaanan na. Ditawanan ko. Look nyo. Uwi ko lang. Be, pag Ay, Rachel! Ay, ano yan? Ako pinapragahan na yan. sa amin po. Mamaya kayo pinapragahan sa. Happy Mansari po, Happy Mansari. Ay, ewan ko sa'yo. Babe, ate Be lang, nag-wave niya naman. Ayan, uli, Happy Mansari. Happy Mansari. O, ayan. O, Ate Susan, thank you. Ate Susan, Happy Mansari. O, Tina Braganza, Mansari. O, Happy Mansari. Pakibalik na lang mamaya. Ay, Tita Ay, Tess, thank Happy you, Tita Mansari. Tess. Thank you. Bye, ingat. Yung CK, tudak sa atin mamaya. Thank you. Yes. Hi, Big Heart. My big heart. Hi, Rachel Official. Tina, si Ate Tabak. Akala ko naman ano sabihin ko pa pangalan mo? Hi, Len. Love you, ate.